Amen. Adolfo Nuanom ene nyume mo bibia Kristo afinhyia pa. Mo dide kese pa sa obibia wotie obofo bia ehoye. Ene enwumri Ewade Nyankopɔ ahode tumi enya kese wo so. Na ne basa ento so. Anatwi se wo haw bi da so amane bi da so a. Mbom paye ewo Yesu de se Nyankopɔ ntwitwanyo. Na wenyu fi wo haw biala Satan adi ato so. Na me pae bonu ne se 2019 Ewade ma wasedie enya wodia awo Yesu Kristo tim. Ena yumre menu medi nkomo. Na me nkomo die ne fa leadership ho okandifo. Tumia o akandifo na enne akandifo ese nyametwuma. Ewade Yesu kasim bi ose mon hwemi na mon suami isanse medwo na me breme ho ase ampa abodi nhwemu ayi nhwemu nyina ehun se Ewade Yesu ni su ni de ban eye sonko ewa kandifo biye mu wo hwe na wo ena wo hwe na sempa hwe na dance die obedi ni wiase ni wo ka Ewade Nyankopɔn ho asempa na ne nkyerɛkyerɛ ne na brabɔ na wo ye kandifo a na unya ne ho asem biara so nka na wo ye kandifo sonko enti anhwehwebu nyina hu sɛ Yesu Kristo a nipa nyina jumtum sɛ wo ye Onyankopɔn ba na wo ye Nyankopɔn prako pɛ na wo nyame mane tumi wo de be wiase ebe kyerɛkyerɛ osura henie ene nkabomu amasempa etopo no o ye kandifo a ne su inni ni punya ne so kandifo bi da ne mo senka yensua no ne yenhwɛ no esanse won ne firi Nyankopɔn konkron mu ni nyame tumi mu ene ye adwuma se nyame pepepe ena na twi mi busa wo se asu leader na wo je no wo su ene wo ban wo se Kristo mi busa wo se as a kandifo na wo ye no wa bra bo se hwan wo su ene wo ban mi nim nya wo se no nye wo nyame abrendina fre wo ye kase obi ye sofo a odafo mo enye adwuma ketoa enye adwuma ehu gu ba kokora wasi eni kwase sofo nya wo ho asem ka isa sofo gyina ho ma insiesie sofo gyina ma asundwie sofo gyina ma nkabomu sofo kuro gyina ma nkonkron sofo kuro gyina ma Onyankopɔn na wo sai gyina ma Yesu Kristo asempa nankasa ene sofo nipa biense hia ba ko dwutu so nye sofo sofo hwewachi ni be ofiri ba nora ene be be ofiri ba ya asore wo piti nyina mpo obi nim se wo onye sofo ena na twi nyame bofo ni de me ka che iwiase man ga na menya ne se anatwi emfa wontu woni pa bi so looking unto Jesus she Yesu Kristo nkoto ono ne wakandifo a yedi na chi a ne huni ase ene ade bi si tema asor kasie bi se asor bi afene din e de ye atwuma na sofo ba panyin ni sofo ngot tema no aye nkabo mu etwase every month bia sofo ngot tema no kutua 10% ema asor kese ne wa akra no ne be 1 year no ntua metwofo akobu asor man tupro no mo mi busase sofo na o yes hade no
yesu na odi ne diri adwuma o ma yesu sai yesu na odi ne diri adwuma te sofo na wate asore abe bishop ai bishop no bi busa so o ma yesu sai metona mi ra ho se leadership asofo mo na mu gunya madwuma every day asofo preaching members ba asofo nsachrai wo peni pa mo nsachrai pa asofo wo peni pa mo dense mu asavio asofo no bi ate mu gunya mi ni masesa wo de no kwato my god wo de ne pepi ato enne mu tetema enne nkran enne Kumasi enne US enne UK nyamu pe na makache members no nyamu kanimpo mu nyem kwata mu free baby mu free ejamambo na mu balam be preach ejamambo mu free ko mu wi asosi kana na be preach ko no na eyeme dase wasi otwa ben be so na obere be so na nipa bi nim so sofo no na onye sofo e kromfo enya won se Yesu Kristo ne asuafo na ne Yesu ne dumienu na enya me nwanwa se na sofo no binom e ya kromfo o shakata yambe ya me wura ho me se baby na de be catch me basinyan se 2019 pastor mo sachara asofo mo sachara na mo preach sofo e preach che members ba sofo sachara Yesu Kristo no sachara na ewade ho ma hyene ma wo se mini ewade Yesu se de mo konkura hyene ma Yesu Kristo asema wo ka no na odi ho fo wo ka wo do asema wo do o ka tinya asema wo tini ni o ka mpa fo bomba ye o ka ban fo de bonne che hwe Yesu o na ye go be wuo ne na suafo ni ebe fight ama no Papa Peter twenkrante Petro twenkrante ekutwo bia so twela so mpa wie Yesu se papa enye wo kon Yesu je nipa na so o commande ema Petro de nipa na o twela so ekutua ho wo se ni wo twese kan no onam se kan so ne bewu o kan di fo papa ni o kan di fo de bonni chen o what mama na safoma ni wo do nyam sompa ni wo kunu hu me nyam sompa pa na sofo de wo 10% nti okotutu asonda wo teme wo wotu ya mfa 10% na ma sofo ye ntua wo ka wo ja asore sofo ye ntua ka ndu go preach wan na afro Bible school na apafo eno bia kopa nka Bible school in the grace of wo Bible school e ma sofo ba ye ko sua Bible bitim ko sua law ba onye lawyer. Listen to me please. Uko Bible school enjoy sofo nyame sofo ho de onyame ho mo hye so Samuel ko Bible school we Samuel ko Bible school we e sense ma pon konkonti mo de Bible school na certificate ya mam certificate sa word am kaka no awurade babate ye want it here everybody so far for nyame che papi nyame hira wo edi nyame suo nam oda roma nyame nam so ate papi bi onam bi odin tonko wo ye sofo nkyere ne ho no osuo awurade mo previous nyema mo hwa sofo twa biase nyina sia Ghana sofo afre sofo mpoma this collect pastors yo mo previous nyema na mo fom car na mo fom dan mo wura fi so se ye ya kokko na manfafo atase we so ana mo wura fi on pastors mo wura fi na mo preda pade enkwaja sempa no akrejira ni pe wu ko bonsanjo ehoda do na mo so wayi ko hotel kese na mo jisi na mo bie bank na mo bie FM station ni asempa ne de reject mo hwe leader be careful adai na Yesu Kristo de no kwanto na asofo mo Ghana me kalachi mi Ghana asofo awurade asempa no mumbiem na ye konkon ye enetene enyi sikaje
ɛne sika gye na do so asɔndam sɔfo gye ka wɔdam ɛna kyerɛ sɔfo kwan na ka kyerɛ wɔ wase yɛ ka kyerɛ suafoɔ no wase minim sɛ mokɔyɛ abubuafoɔ sɔre ɔsɛ ne korɛ ɛnifafoɔ ni bi ɔsɛ yes mihu sɛ bɔnsam bɛkyɛ hwɛ mo naase mpo mo ma ne nya mo dɛ mo ma mo nya mo dɛ sɛ yɛatwe mo di wɔn kwan mo sɔfo di ne mo kwan mo mam wodi wɔ bosom bi nkyɛn ɛna mo di mo so my God mesrɛ kristofoɔ me mpa ɛbɔ nyane sɛ mo apɛ sɛ mo so nyame yie no monhwɛ Yesu Kristo no looking unto Jesus ɛnhwɛ pastor na ɔno deɛ usika no wɔhwɛ akɔtɔ kaa bi adam ni wɔn akɔtɔ ɔde ɔkɔtɔ ticket aba London ɛne UK ni wɔba hyɛ coat papa ɔdafoɔ mo ma sɛmpa no mo bio mo ba te ne nyɛ atwuma yɛka obi yɛ sɔfo a na brabɔ mo te sɔfo asafo ma wɔde mo nyinaa wɔne ɛfaada woyɛ sɔfo Awurade nsakyɛ wadweba mo wate wo piti kyerɛ members saa nkɔfoɔ nyinaa so onyɛ asosika wɔdiri nyinaa yɛka ho me yɛnka anatwi nyame bɔfoɔ ni mesra sɔfoɔ sɛ mo nsakyera 2019 deɛ woyɛ sɔfo ne wɔngyina yie na ɔbɔfoɔ nya ho asɛm a mebɛto internet mo wɔ sɛ meni abrɛ meka sɛ meyɛnsa sɔfo mea bɛkan bade mo de nneɛma si kɔm monhwɛ yie the all Ghana pastors me wɔ ne mo mefo bie ni agorɔ because nyamso mo sɛ no da bed ye bi wu amenkyiri ma ba ne de mo de nyamso mo kwen me sa sɔfo mon sorry so fan pama fa message bra so fa message bra papa mon ka samati papa mo cheche ni papi message oh awurade papi message papi heavy wasem be bie mo chamanfo so fa pa bra be heavy wasem chamanfo na asɔfo de mo di o mo go nkran o mo agi tv so abafui so fa pa wade ntonko me nyanko me mpa apose me nwu ne me nwu kyira so on fa book nto me nko nyame asɛmpa me kuta mo maka mo no atom obofo be di yaw me su me kokoam na me hwa asɔfo gutama ene nkran ene sebi nsɛmfo mu dia na me ma hye me sɔfo si won 10% yakobo sɔfo abu asonda no oh my God na wo sɔfo no Yesu di no dua sɛ ɛna na twi me kachi obi bia sɛ looking unto Jesus men hwɛ sɔfo no mu die yie die no mbotom ɛna mo hwɛ asɔfo no bi sɛ papa because ebie ni abise be kan kwaji asempa ni nua no mo hwɛ kwaji o hwɛ hi ni aben konko ye bese mboti nya brabo na mo ma Yesu Kristo anatwi nyamabofo ni odafo obofo Michael ne kasere mesrew minim se wo se otwa ben so a enti mi enha me se wo ye fake na wo nyam dwuma eben beso so a wo se bi gini die ewade beso enti mama ba fre mu nyina no me mpa ba 2019 die ewade pasa mara fom na won da ne ho adi na mo no original pastors no ewade mpagya mo na mo fa sempa ne pie mo ka sempa kokoam onyame ho de no so mo so mo bompa ye emanyam sompa ewade ho de no so me mpa bon se Christopher ma yen sorry ni yen kaka sempa no ewade bofo ni Michael me chebi biala odofo so hwe obofo a me wa anointed ministry change the timing bra na me no nyina mum na yen som your blessing so wo mechama sorry blessing your blessing odofo brother kan ho na obofo me no nyina ensom awade ena na twi awade nhyira na ho de no som o ye ne awade Yesu dim eye obofo Michael ye make nyina say looking unto Jesus Yesu nhyira 2019 me mpa bonde fo ni behu no na fa wona sim na enyi nhyira ma bye bye I love you.